वेलकम टू सुभद्रा एक्सप्लोर। एही भिडियोटी रे आमे चतुर्थ श्रेणी साहित्य कलिका बहिर संध्या कविताटीर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। एही कविताटी लेखिछंती मधुसूदन राव। एबे ताहले चलो अभ्यास कार्य आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न कौन देइछि? आस प्रश्न गुड़िकर उत्तर कवितारू बाहर करी लेखिबा। क नंबर, दिनमणि बोली काहाकू कुहा जाइछि ओ काहिंकी कुहा जाइछि? एहार उत्तर कौन? दिनमणि बोली सूर्यंकु कुहा जाइछि कारण मणिर उज्ज्वल ज्योति भली सूर्यंकर आलोकरे दिन चलचंचल एवं आलोकित होइथाए, तेणु तांकु दिनमणि बोली कुहा जाइछि। ख नंबर, आसई रजनी राणी धरी कला बेश एकथा कहिबार अर्थ कौन? सूर्य अस्त हेले संध्या हुए ओ तापरे राति आसे, चारिआड़ अंधकार होई कला देखा जाए, तेणु रजनी राणी कला बेश धरी आसी थाए बोली कुहा जाइछि। ग नंबर, सबुबेले चाषी काहिंकी आनंदरे घरकू फेरे बोली कुहा जाइछि कारण दिन सारा कठिन परिश्रम करी चाषी हल काम करे, संध्या आसिले काम शेषरे चाषी विश्राम करिबाकू अवसर पाए, तेणु से महा आनंदरे घरकू फेरे बोली कुहा जाइछि। घ नंबर, खूब शीघ्र चारिआड़ अंधकार होई जाए कवितार केउ पदरे एहा कुहा जाइछि? एई कथाटी केउ पदरे कुहा जाइछि ताहले? चाहू चाहू अंधकार घटोई गगन, आवरई जलस्थल पर्वत कानन, एही पदरे कुहा जाइछि। ओ नंबर, राति समय गहल चहल शुभे नाही काहिंकी? उत्तर, रातिरे गहल चहल शुभे नाही कारण दिन सारा परिश्रम करी रातिरे समस्ते निज निजर घरे विश्राम करती। तले देख आउ कौन देइछि? एही भली आउ किछि प्रश्न तैयारी करिबा एवं सांगमानक सह आलोचना करिबा। मु ताहले किछि प्रश्न तैयारी करि देउछि, एहार उत्तर मध्य कहि देउछि। ताहले देख कौन सब हेबो। संध्या कवितार कविंक नाम कौन? उत्तर, संध्या कवितार कवि हेउछंती मधुसूदन राव। दिनमणिर अर्थ कौन? उत्तर, दिनमणिर अर्थ हेउछि सूर्य। सूर्य अस्त हेले कौन हुए? उत्तर, सूर्य अस्त हेले संध्या हुए। आमे तारामानकु केउठी देखिबाकू पाऊ? उत्तर, आमे तारामानकु आकाश मार्गरे देखिबाकू पाऊ। संध्या हेले पक्षी माने केउठाकू फेरी आसंती? उत्तर, संध्या हेले पक्षी माने निज बसाकू फेरी आसंती। एबे देख 2 नंबर प्रश्नटी कौन देइछि? आस कविताटी पढ़िबा। क स्तंभर शब्द सहित ख स्तंभरे थिबा केउ शब्दर संपर्क अछि ताहाकू जोड़ी खाली स्थान रे लेखिबा। एठारे देख क स्तंभरे किछि शब्द दिया जाइछि, ख स्तंभरे मध्य किछि शब्द दिया जाइछि। जेउ शब्दर संपर्क जेउ शब्द सहित अछि ताहाकू जोड़ी के लेखिले ताहले कौन हेबो? प्रथमे ताहले देख कौन देइछि? आकुल। एई शब्दटी केउ शब्द सहित संपर्कित अछि? आकुल अंतरे हेबो। सेई भली जेझा, बासे, धूली, उड़ाइण, बाहुडई, घरे, घटई, गगन, मुदई, नयन हेबो। 3 नंबर, तले केतोटी शब्द दिया जाइछि, तार आगरे ओ पछरे खाली जागा रहिछि, कविता अनुसारे धाड़ी गुड़िक पूरण करिबा। ताहले देख धाड़ी गुड़िक पूरण कले कौन हेबो? अस्त हेले दिनमणि, हेला दिन शेष, जाउछंती गोरुपल, गोठरू बाहुड़ी, नाना रंगे गीत गाई, बाहुडई घरे, आवरई जलस्थल, पर्वत कानन, नाही आउ ए भुवने, जीवन चहल। 4 नंबर, उड़ाइण दांडे। एठारे उड़ाइणर अर्थ उड़ाई। एही भली आउ किछि शब्द लेखिबा जेपरी भसाइणरू हेबो भसाई। सेई भली आउ कौन कौन होई पारिबो? कंदाइणरू हेबो कंदाई, हसाइणरू हेबो हसाई, नचाइणरू हेबो नचाई, बसाइणरू हेबो बसाई। 5 नंबर, अस्त हेला दिनमणि, हेला दिन शेष। एही पदर अर्थ बुझाइला भली चित्रटीए आंकिबा। एही पदटीर अर्थ जाहा मु सेई भली चित्रटीए एठारे देई देइछि, तुमे माने एहाकू देखि देखि खातारे आंकिबो। 6 नंबर, आस मनरू कवितार पद पूरण करिबा।
କବିତାର କିଛି ପଦ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ କ'ଣ ହେବ ପଦଟି। ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶେ ଦେଖ ବୁଡ଼ିଲେଣି ରବି, ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଧରଣୀର ଛବି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଉଇଁଲେ ଆକାଶେ, ଗପ ଶୁଣେ କୁନି ବସି ଆଈ ବୁଢ଼ୀ ପାଶେ। 7 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ କବିତାରୁ ଖୋଜି ଆଣି ପାଖ ଘରେ ଲେଖିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଅଛି କବିତାରେ? ନା ଦିନମଣି। ସେହିଭଳି ରାତି ଶବ୍ଦ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି କବିତାରେ? ରଜନୀ। ସଞ୍ଜ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ପକ୍ଷୀ, ପାହାଡ଼ ପାଇଁ ପର୍ବତ, ପାଣି ପାଇଁ ଜଳ, ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଭୁବନ, ବଣ ପାଇଁ କାନନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି କବିତାରେ। ଏବେ ତାହେଲେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଉପରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଉଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି, ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ ବୁଝାଉଛି, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେବ? ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରନ୍ତି, ଗୋରୁପଲ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକାଶରେ ତାରା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଦିଆଯାଏ, ଚାଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଗୀତ ଗାଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିକି ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ। 9 ନମ୍ବର, ନିଜ ଭାଷାରେ ତଳ ପଦଟିର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ପଦଟି? ରତ୍ନ ଦୀପାବଳି ପ୍ରାୟ ତାରା କୋଟି କୋଟି, ଜଳୁଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ହୋଇ ଗୋଟି ଗୋଟି। ଏହି ପଦଟିର ଅର୍ଥ ତାହେଲେ କ'ଣ? ଦିବସ ଶେଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିବାରୁ ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ପର୍ବତ, ବଣ ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିଯାଇଛି। ଆକାଶରେ କୋଟି କୋଟି ତାରା ରତ୍ନ ଦୀପାବଳି ପରି ଜଳୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଯେପରି ଦୀପାବଳି ଜଳି ଉଠେ, ସେପରି ଆକାଶରେ ତାରାମାନେ ଦୀପ ପରି ଜଳିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ତାହେଲେ ଦେଖ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁ? ଆସ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରନ୍ତି? ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ତାପରେ ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଇଥାଉ। ବେଳେବେଳେ ଅଜାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଗପ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥାଉ। ଯଦି ଅଧିକ ଖେଳାଖେଳି କରିଥାଉ, ତେବେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାଉ।